How's Carla? Musta na kayo? Nagpapamiss kayo ng sobra. Shoutout po sa Musang Pinas. Hello po sa Musang Pinas. Shoutout po sa inyo. Abangan nyo na lang po. Malapit nyo na po kaming makita ulit. Opo. Legit, malapit lang. Malapit na. Kaya sakto po yan. Pa 1M nyo po ng part 79. Salamat po Ma'am Luisa Isa. Opo. Thank you po sa pakulay, Ma'am Luisa Isa. Sa vitamin C po natin. Shoutout po, Tita Vitamin C. Excited much. Hugs. Hugs and kisses pala to Carla Bells tomorrow. Thank you po, Ma'am Vitamin C. Po, Polly Marie, good evening po. Joms, good evening po. Tita Polly Marie, maraming salamat po. Yun, salamat po sa inyo pong pakulay. Matsala. Mamaya na, ang alin. Yun, happy birthday daw, Dong Roel. So yun, happy 25th birthday kay Dong Roel. Salamat sa pag-invite kanina. And yun. Andito ba si JJ? Anong sabi ni JJ? Bro, asan si JJ? Di ko manap si JJ, guys. Bro, comment ka ulit kung andito ka man. Hello po at Semean, shoutout po sa inyo. Mega shoutout kuya, ba't mo ako hanap? Wala. Nakalive po pala yung si Kalimp JJ kanina, pero nakita ko nga is medyo nag-lag din siya. So yun. And ilang subscribers na nga si Kalingap JJ, guys. Plus support naman po si Kalingap JJ at road to 100k na ba? Tama ba, Jay? Ay, yun o. Pa-support po, malapit na mag-100. Thank you. Pin natin yan, guys. Guys, na-pin ko na po. Yan po yung po ni JJ. Opo. Wait lang at maano po ang ating... Uy! Wait lang po, Kaya pala nahilo ako. Ano yung... sa atin? Ilaw. Yun. Tita Rosemary Catidilla, shoutout po sa inyo. Kay Tita Rosemary Catidilla, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Tita Robelinda. Shoutout po sa inyo. Gandang po sa lahat. Shoutout po sa Singapore. Titas and Company. Hugs and kisses to Carla Bells from Tita Rosemary Catidilla. Salamat po. Kay John Tingson, shoutout po sa inyo. Salamat po. Ma'am Erminia Pahe. We love you both. Advance congratulations. Maraming salamat po. John Thompson, shoutout po sa inyo. Matsala po. Kay Mafik Lourdes, salamat po sa pag-member. Thank you po. Tita Selon Vlog, Team Baliw, shoutout po. Yes, okay po Tita Selon. Shoutout. Si Jay niya sa puso daw ni Kakay from Ate Mel. Opo. Shoutout daw kay Carla. Shoutout Carla. Evelyn Maso, shoutout po sa inyo. Sa Jumcar Sheffel, Ate Julian Alpino. Ganun sa lahat ng live mo habang nasa work pa ako. Salamat po sa mga naka-work dyan. Ingat po kayo. Nahilo ako dito sa ilaw Wait lang ho. Ay, hindi rin po. Yun.